स्वागत है मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल में हूँ छू दिलीप गुजराती। तो मित्रों आज संडे है परंतु विजापुर में आवेलो एक सरस मजानो मेल है जे खेतरों वच्चे छे अने ईंटोथी बनेलो छे। तो आ मेल आपणे जोवा जवाना छीए। तो मित्रों चोक्कस विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो तो बतावीए के केवा प्रकारनो मेल छे अने ईंटोथी केवो बनेलो छे, केटला वर्ष जूनो छे। तो मित्रों विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो। तो मित्रों परब मेल जोवा माटे आ प्रकारे खेतरमां थईने जवुं पड़े छे। तमे जुओ मित्रों सामे आ महल देखाय छे, खूब सरस महल छे मित्रों। तो मित्रों आ खूबसूरत महल जे विजापुर खाते आवेलो छे, केटलो सरस आ महल छे। जुओ मित्रों अहींया 3 दरवाजा पण जोवा मळे छे। मित्रों विजापुर खाते आवेलो छे। जुओ मित्रों खूब सुंदर परब महल कहेवामां आवे छे। ईंटोथी बनेलो संपूर्ण आ महल एनो इतिहास तो जाणवा मळतो नथी, परंतु आ परब महल तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों आ महल तमने अंदर जईने बतावीए केवा प्रकारनो महल छे। जुओ मित्रों आ प्रकारनो खंडित आ महल छे। जुओ मित्रों सरस मजानो आ महल छे। मित्रों जुओ तमे आखो ज महल आ प्रकारे खंडित अवस्थामां अत्यारे जणाई रह्यो छे। खूब सुंदर आ महल छे मित्रों, जोई शको छो तमे। तो आ छे मित्रों एक गुजरातनुं सरस मजानुं बांधकाम। तमे जुओ मित्रों आ प्रकारे खंडित महल जोवा मळे छे। तो मित्रों जुओ आ सरस मजानो विजापुरमां आवेलो महल छे। तमे जुओ केटलो सुंदर ईंटोथी बनेलो छे, परंतु अत्यारे मित्रों तमे जुओ के खंडित अवस्थामां जोवा मळे छे। आ एना जे ते वखतना दरवाजा छे मित्रों। तमे जुओ पाछळ पण आ दरवाजा छे अने अत्यारे बाजुमां खेतरो छे अने खेतरोमां अत्यारे वावेतर पण चाली रह्युं छे। तो आ छे मित्रों विजापुरमां आवेलो महल जे ईंटोनो बनेलो छे मित्रों। खूब सुंदर महल छे, तमे जोई शको छो। जुओ मित्रों तो अहींना स्थानिक द्वारा जाणवा मळे छे के आ महलने होरानो बाग ने भाई होरानो बाग एवुं कहेवामां आवे छे, परंतु ऑनलाइन सर्च करतो मित्रों आ महलने परब महल तरीके ओळखवामां आवे छे एवी ऑनलाइन एक जानकारी मित्रों मळे छे। तो जुओ आ सुंदर प्रकारनो ईंटोथी बनेलो आ एक महल मित्रों तमे जोई शको छो। डिजाइन जे ते वखते पण केटली सुंदर हती, अत्यारे खंडित अवस्थामां जोवा मळे छे। जुओ मित्रों आ आगळनुं लोकेशन तमे जोई शको छो। तो आ प्रकारे अत्यारे आ महलनी हालत जोवा मळे छे। जुओ मित्रों आ केटली सरस ए वखतनी आ रचना बाकोरा जोवा मळे छे, એટલે ખંડિત અવસ્થામાં અત્યારે આ મહેલ છે। જો મિત્રો ના 3 દરવાજા એટલે એક પ્રકારના ઝરૂખા કહી શકાય, એવા ઝરૂખા પણ અત્યારે અહીંયા જોવા મળે છે ને સામે પણ આ રીતે રાઉન્ડ આકારે દરવાજો જોવા મળે છે। તો આ છે મિત્રો વિજાપુરમાં આવેલો પરબ મહેલ, જેને હોરાનો બાગ પણ અહીંના સ્થાનિક લોકો દ્વારા કહેવામાં આવે છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આખો જ પરબ મહેલ જે મહેશ્વર રોડ વિજાપુર ખાતે આવેલો છે મિત્રો। તો તમે જુઓ એની ડિઝાઇન પણ તમે જે તે વખતની જોઈ શકો છો। ઈંટોથી બનાવેલો આ મહેલ છે મિત્રો। જે તે વખતે કેવી જાહો જલાલી હશે એનું તાદર્શ ઉદાહરણ મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ। તો આ છે પરબ મહેલ જે મહેશ્વર રોડ ખાતે આવેલો છે। तो आ छे मित्रों विजापुरमां आवेलो परब महल, खूब सुंदर अने ईंटोनो आखो बनेलो छे। महेश्वर रोड जे कहेवाय छे त्यां आवेलो छे। महेश्वर रोड विजापुर ते सरनामું एनुं जोवा मळे छे अने आ महलने स्थानिक लोको द्वारा बीजुं नाम पण आपवामां आव्युं छे, परंतु फिलहाल ऑनलाइन माहिती जोता आ महलने
પરબ મહેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. તો ખૂબ સુંદર મહેલ છે, ખંડિત અવસ્થામાં મિત્રો અત્યારે જોવા મળે છે, પરંતુ ખૂબ સુંદર મહેલ છે મિત્રો. અને આજુબાજુ ખેતરનો એરિયા છે, એટલે અહીંયા પિયત જમીન છે અને ખેડૂતો અહીંયા ખેતી પણ કરે. તો મિત્રો આ છે વિજાપુરમાં આવેલો પરબ મહેલ. એક વખત ચોક્કસ આ પરબ મહેલની મુલાકાત લેશો. ખૂબ સુંદર મહેલ છે અને ઈંટોથી બનાવેલો મહેલ છે મિત્રો. તો મિત્રો આ હતો અમારો ઐતિહાસિક વિડીયો. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ તો ચોક્કસ કરજો, જેથી અમારા નવા ઐતિહાસિક વિડીયો આપની સુધી પહોંચી શકે.